إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصل اللهم على نبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله نجوم اهتداء وصحبه بدور التقى والدجى والتابعين ومن اتبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الحمد لله. أمي على تنو أمي أولي مالو ما بركالا أمي على تنو ولم تنو جنبول سما أني واجبه أما تنو أن نمونا أي من كاني كبير أمدام أنداني كوبه أي نما مكاني أمي على تنو نما كريم بلا كريا أيام كسلامي كانك محمد بنتي أمي على تنو نما أكلا أكنيا دام أكلا فيا دام أيوا أفلني مسير بنا بابي بيجمع ko amina ale alaw tala batu manamina anyo na jamabi ulube kaburu wono manami anyo na jamabi ulube to rasula unanyo walaw alhamdulillah ala kun sirale hawmi ka jumadi ama amara tandu kafara awata do koraba ni alaw tala kaje tadunne mana hele bi alama tilama amedoy kasoli dabo ya somera ni alaka muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana kasaho na kasudu ya bela jani ni muhammad min mufuna na misigorona nema likishi ya rabbi ka jidi o kele be ka ala ubai na bola ina ala da limania ala masona limania amala ga ala isna da ala masona ala ni kan sujudu na ni mu ala ayaba amina ngami ala kunoya ajine pende ala madilama asramen to ya rabbi ala ta'ala mai ala madina ala ka sawata amuru dan madina chambu ala kisham malo tara dari kana ala adama kana sori ko fili ya rabbi ala kisham amalama mundu be shitara bulu ala ko shitara bulu mai ala tara be ka beswati ala nikra kasra ka ya rabbi ala ko kai malo tara dari ka palu hera ka palu hera ka ala so hera ya rabbi ala kai mai ala tara be ala santa wajine kasela kasgoroda mandara ko ke anjene ya rabbi ala ko kai barami batu almadin bulu yosoro barake ya rabbi ala manwani alna mandani yekani karaba kabla ke ya rabbi ala ko kai kani ke ala sawi ka ke ala krasawi ka parsu ke ala sawi ka ke ala krasawi ya rabbi ala ko kai shaitan ala ka yoma jana ala ka yoma jana shaitan ala ko ka ala ya koso ni ala ala sona balu kuma ala situation be bien on bi na be ba ko coronavirus ni aywa media fle journal la journal télévisé ou bana journal mo be sa mo bol ka kana radio la bien fambe jena ka la ma chenteri wa ni fenye femina do le coronavirus ni ala ala sona ama bi kutuba bi buri ka ulame ya fajini antal baofe anambalu fe angaira mu amina kumari baka anga dan da jumayan tebeni ulala be karamo kumanga na ulali bako ni ala sona ambana ko imam tawma kuma mo fe ubanda ko kalima kateme Israeli nyamoi ni alo bala jai aya kubalu anga di ama aleka kubake okono ulabi anumanga kuma anga riba sidafla na riba na ndena saka kuma waka situation betien bono obe asawabi nala kashirikana di ama kantushila nala sonama jumana ta walma unanyo
boy yara biara ka wuri ka adona farafina kere buluma asela hanyere fe ya Côte d'Ivoire ko Mamadou Moshila Chou mai ala ta ila mo muna ka da ma yara bi ala ubai ka bela jini da ka yara bi ala ubai na bela ka yara bi ala ubai anda ko salama kama ni ka tuen bele da ka salama ko muslanda iska bela jini adama de ni mai ala be ka bela ka yara bi ala ubai ka hakunda kemindi fla ko maso ala foro wala jamana di ni ba fa fla so wala ko ma ke foro ame ko ke afla di ba ya ya bi ala ma afla di la di te ya ko ma ya bi ala ubai wala dina tripe que ça soit musulman ou chrétien bela jeni be min sabati bela ye tami besina ala ka halakilu walma ala ka jangadalu walma musibalu abo ala taala yoro kan yashi ala maduma salama bela jiyawi salama dina nyamo bela jiyawi o ko tamani ko ba al chrétien dina nyamo ça fait tout le religieux bela jiyawi ala taala ka jangadani ala ka halakilu asawu ke nuye dunya be nyami ma be nyabala adama do be nyami ma be nyabe ala kono ne mi dem nyati mi adama do jago ala ala cheni fanga ko yena wal tubu yele na ko wal mai wal man ke ba wulu kala ko ye mu be kere ni ko wulu la kere donc ne ni sabat ala ka chanta bina ala ka ko da man di aman mais amena abdima pour que ka famia jangata bana ni sababu mu ya amena no fana ye muna bana ni na amena fana di mani Allah taala sunama kama korna kono ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima Allah taala ko alella nyite ka jangata ti aga aya ni kuma sabu nuzul bi mo ba munafiqun mais usul tugu al ibra bi umum lafzi la bi khusus sabab donc ni korna aya jigila sababu mina obe mais sababu yere fana ko fe abise ka suma fem bema donc ala ko pata jangata ate fitna jigi mo mantu ka ate torose mo mantu ma ate jangata se mo mantu ma ko min lalam mantu temenu banga teme korna fle suratul nisa aya kemeli binani ani aya wulula ibn aya misori ala ko ati janata la aka ati fitna la min lalam man kunti meluka ko mi lutukaw adi ka min laluka samuda ka min laluka fir'aun wa qawm ani fir'auna ka min laluka ala ko atala mo manduka shartina ya so ame ala ko malo an sonala kala ka tidiyama an sonala nabi mayama akwai minge an sono ma akwai min to yan hotoi an galla kan limaniya Allah taala ma ala ko fati torosi ama donc ni ka fle suma c'est comme ni fitna ko bina Allah taala islam ta walma ala be mo man tum be ta toroti mo man mo soro oui Allah taala ko ti ma ala te kuma ka ira kuma kan soso ala tera ni hamina ka joro ni ne mo te ne man tum be na ken ko be chogoti Allah taala ko ala kira makana joro wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim kira ki to mandu chema ne ala te jagata lawga de toro lawga de balu lawga kire ala kira tu balu lawga ne ala tu ke ala kira ko ala ni to ko kore jandile te ilumina ibena jagata jigo kawa ala kala kira jabi tu ko wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ne ala taala ti jangata jigi oka shartina ya soro obe ne ala taala ya fadali ka bo ko jurumuna wal man kala do ko shartina ya soro obe soli ke ala kala marga sallallahu alaihi wa alihi wasallam le qur'an nasu kami ko tobe ya fanyini ne ala taala fe kona ala taala ti jangata jigi oka suratul anfal ayat 7 ani ayat 7 maala ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ako maba ntena wo jangata maba min la to kan to la uga me condition do be tant que no mane ala ka saraka tant que no mane ala ka nyamana wala batu yaj'al ba'suhum bainahum na ala taala bina uka toro anu ka fitna
m'o bɔ o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ ka tɔɔrɔ bɛ la ɲɔgɔn kan o yɛrɛ ka fitina bɛ la ɲɔgɔn kan u ka balawu bɛ la ɲɔgɔn kan la yadri al-qatilu fima qutila wala al-maqtulu fima qatala ko n'o kɛra mɔgɔ min bɛ sa o t'a sa kun sababu dɔn min fana bɛ fagali kɛ o fana t'a dɔn kun jumɛn kosɔn a bɛ mɔgɔ faga donc n'an ka diɲɛ filɛ diɲɛ yɛrɛ de ɲɛsumani tɛ diɲɛ yɛrɛ de lafiyalen tɛ tout le monde fait semblant jamana bɛɛ bɛ semblant kɛ pour montrer que ça va chez nous mais ni k'a bila hakili la ka sigi ka jate minɛ diɲɛ fan si lafiyalen tɛ lafiya tɛ diɲɛ fan si la mais nin ma sɔrɔ foyi fɛ fo tumana min na adamadenw ja gɛlɛyara ala la ala kuta kɛra fɛn ye min dagala adamadenya yɛrɛ kɔnɔ n'a ma kɛ haramu ye ala ka waleɲuman di a ma o la an b'a ye sisan bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko coronavirus an bɛ tɛrɛ min na bi jamana ka dɔgɔ bana min ma jamana min miiri traversé ni ka don a jamana kɔnɔ jamana ka dɔgɔ jamana min ni bana min ma don jamana min da fɛ wa bi diɲɛ bɛɛ sirannen don ko fɛn dɔ bɛ yen n'i bɛ don aéroport la o b'i tɛgɛ n'a ye ka filɛ n'a y'a sɔrɔ n'a b'i la walima n'a t'i la mɔgɔ min b'o lɔn walima mɔgɔ min b'o fabriqué o ye tubabuw de ye farafin ka kolon cogo cogo farafin ka lɔnni ma s'o ma tubabuw de b'o fabriqué mais ma al asaf mun de ye kabako ye olu min b'o fabriqué n'a bɛ bana détecté ka bana bɔ mɔgɔ la a ka ca olu ka jamanaw kɔnɔ bi ka tɛmɛ jamana caman kan après la Chine c'est l'Italie qui est deuxième position tellement italien bɛ se sɛgɛsɛgɛli la adamaden ka empreinte k'a lɔn ko adamaden an si ka empreinte tɛ kelen ye Italie policiers de ka découvert Italie aéroport la 1868 wagati la Italie policiers de ka découvert k'a fɔ ko adamadenw ka empreinte tɛ kelen ye ne ni e ta tɛ kelen ye karisa ni karisa tɛ kelen ye karisa ni karisa ta tɛ kelen ye an mɔgɔ miliyari hakɛ min bɛ dugukolo kɔnɔ an si ka empreinte tɛ kelen ye ni ne ta lala sisan mansin b'o bolo ni ne ta lala mansin kan kabini ne ka kɔrɔbaya ni ka ko daminɛ fo ka se bi ma n ka fɛn fɛn kɛ a b'a information bɛɛ di ni n delila ka kaso kɛ ni n delila ka mɔgɔ faga ni n delila ka crime kɛ a b'a ka information di mais avec tout ça là o lɔnniba bɛɛ kɔfɛ a donna jamana min na ni jamana min t'a ka jugu jamana bɛɛ ye Chine kɔfɛ a filanan o ye Italie de donc i bɛ taa ye ni olu min k'o ko bila sen na n'a donna olu fɛ o se tɛ an mun ye o lɔnni t'an mun na n'a ko a bɛ se yan anw ta bɛ kɛ cogo di ala ma ni sababa bɛɛ ma ala ma an dɛmɛ la donc kabako jumɛn bɛ bana tɔgɔ la test bɛɛ kɔnɔ ɲakisɛ tɛ a virus ye ɲakisɛ tɛ se k'a ye technologie développée la bi ka se degré la fɛn caman bɛ yen bana jugu caman bɛ yen n'i sera n'a ye faragaw fɛ o bɛ solution sɔrɔ a la technologie développée la bi ka se degré la mɔgɔ bɛ opéré bi ka sɔrɔ kɔnɔbara ma fara mansin bɛ don dɔrɔn bana bɛ yɔrɔ min ka bana ta ka bɔ ka sɔrɔ kɔnɔ ma fara ka bɔ opération kɛ an ye technologie sera yɔrɔ dɔ la fo mɔgɔ sɔrɔla yan min ko k'a bɔla a taga kalo la mais avec o technologie nin bɛɛ mansin tɛ yen fɔlɔ min sera ka coronavirus détecté k'a fɔ ko virus sugu nin don a ye fila sugu tɛ sina ɲini k'a kɛlɛ n'o kɛla an bɛ s'a kɔrɔ n m'a fɔ a tɛna kɛ dɛ mais mansin ma sɔrɔ fɔlɔ ala ma bɔla a bɔla ɲuman fɛ o la mun tɛ ko faamu olu ko cogo di ko amerikɛnw y'a ko labɛnnen ko k'a bila diɲɛ kan donc ko parce que ko économie na jago sera kan ko Chine de premier mais américains bɛ fɛ ka chinois labɛn ko kosɔn ko amerikɛnw ka a bana nin bila Chine kan pour que a bɛ chinois tɔɔrɔ mais mɔgɔ ma actualité suivi bana min bɛ Amérique yɛrɛ a ka mɔgɔ 30 faga Amérique dugukolo dɔ kan fo Amérique président ka décret signé kalo kelen Europe jamana min mɔgɔ si tɛ bɔ Europe ka don Amérique jamana kɔnɔ o ka mɔgɔ mun bɔla Amérique ka na tourisiya la awa Europe jamana na o k'o bɛɛ évacuer k'o bɛɛ ladon ko relation tɛ o ni Europe cɛ pendant 1 mois est ce que ni se b'olu ye ka bana bila mɔgɔ la walima ka bana bila Chine na walima ka bana bila diɲɛ na o bɛ nin degré façon ta wa là puisque i bɛ taa sɔrɔ a fila b'o bolo parce que ni ka fɛn bila mɔgɔ la a bɛ tiɲɛ ni fɛn min ye i b'a sɔrɔ a fila bɛ sɔrɔ i bolo ni a tigi n'a sera i ma i b'a détecter ni fila min ye k'o dɔn donc i bɛ taa ye o kuma fana o tɛ sababa ye
bana yi mun ye bana ni wala ke musiba lu ka bɔ yɔrɔ juma ka bɔ Ala Taala yɔrɔ parce que munna an ɲinɛna Ala kɔ an yɛrɛ fɛ bi Ala tɛ yen diɲɛ yɛrɛ bɛ taga sira min kan o kɔrɔ ye ça veut dire Ala ko tɛ valeur la Ala ko yɛrɛ Dieu n'existe pas o ko tɛ baganmakan na ko Ala yɛrɛ de tɛ yen an b'a fɔ fɛn min ma ko démocratie ka démocratie bila jamana na démocratie kɔrɔ le ye al-aisha al-ma'ishatu bila diniya ka ɲɛnamaya kɛ ka sɔrɔ diinako tɛ yen diinako tɛ tiɲɛ ye Ala ko tɛ tiɲɛ ye donc an ka vie a ka d'an ye cogo min na min ka min diya ye k'o kɛ a bɛ fɔ olu ma ko démocratie démocratie nana contre la religion a ye diinako bɔ an ka vie donc ni min ko a bɛ diinako kɛ o b'a f'i ye kabini kelen dɛ i ka diinako kana s'an ma n'a ye dɛ parce que an yɛrɛ fɛ diinako tɛ tiɲɛ ye mais o ye kabako le ye o Ala min ka an dan ka dugukolo dan ka sankolo dan k'an dan ka bila a kɔnɔ ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ an ye a ko tɛ kɔrɔna kɔnɔ ko fɛn fɛn da bɛ dugukolo kan ani san ni dugu cɛ k'a k'a bɛɛ kolo jɔn ye adamaden anw ko sotigi ma o karisa mɔgɔ k'a ka so lɔ ka ban ka fɛn bɛɛ bila a kɔnɔ k'i le ta ka nin bila a kɔnɔ k'i ye vie k'i ta ye min ye dɔrɔn i ka to k'a fɔ ko a tiɲɛna n bɛ sotigi ko ɲuman dɔn n bɛ sotigi ko ɲuman dɔn sotigi tana ye nin ye n t'o kɛ nin ka di sotigi ye n b'o kɛ e ka don o so kɔnɔ o lakile ka d'i ma e ka to o so kɔnɔ ka sɔrɔ k'a fɔ sotigi ma ko e yɛrɛ tɛ balola yɛrɛ wa i ka laɲini tɛ yen i sago tɛ yan min ye ne di yan n b'o de kɛ i ni sotigi bɛ bɛn a la donc o de bɛ komi adamadenw ni Ala bi o de kosɔn Ala k'a laɲini a bɛ fɛ ka adamadenw interpeller k'a yira ko tigi dɔ bɛ diɲɛ na tigi dɔ bɛ adamadenw na tigi dɔ bɛ danfɛn bɛɛ la n'a bɛ fɔ ko ale Ala Taala ale bɛ yen ale b'a kɔlɔsi an ka ko bɛɛ lajɛlen na bana tɛ jigin dugukolo kɔ kan f'i bɛ taa sɔrɔ fo Ala Taala jɛnna n'a ye hɛrɛ tɛ jigin dugukolo kɔ kan f'i bɛ taa sɔrɔ fo Ala Taala jɛnna n'a ye musiba tɛ jigin dugukolo kɔ kan f'i bɛ taa sɔrɔ fo Ala Taala jɛnna n'a ye puisque ale talen dugukolo mara b'ale de bolo wa dugukolo ka ordre a bɛ bɔ ale Ala Taala yɔrɔ ka ɲɛsin dugukolo n'a kɔnɔfɛnw ma n'o ye adamadenw ni danfɛn tɔw ye donc alhamdulillah an bɛ Ala dali Ala ka bɔda ɲuman di ni si bɛ yen n'Ala sɔnn'a ma fila bɛ sɔrɔ a la Ala bɛ min laɲini n'a b'o laɲini sɔrɔ wagati min a tɛ jamaba kɔ dɛ la Ala bɛ jamakurunin dɔɔnin de kɔ n'olu ka a faamu ka kɔsegin ka na ale Ala ma a bɛ jamata wuli a b'a wuli ni mun ye a bɛ na ni solution dɔ ye a bɛ na lɔnni dɔ di dɔ ma walima a bɛ faamu dɔ di dɔ ma a bɛ na recherchekɛla dɔ a b'a hakili interpeller k'a yira la a bɛ tɔɔrɔla min nɔfɛ a fila filɛ nin ye donc a k'a ɲɛɲini a ka mɔgɔ fila kɛ n'a ye mais Ala mako bɛ jamakuru dɔ de la n'a k'o sɔrɔ a bɛ solution di sinon alijinɛ ma kɛ bɛɛ kama o ça c'est clair et net an kɔni bɛ ɲɔgɔn waju ka ɲɔgɔn fɛngɛ ka kuma fɔ sinon a ma kɛ ko bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ dɛ alijinɛ tɛ vagabond ye k'a fɔ ko non ni n kɔntana dɔrɔn bon n b'a kɛ ten k'a kɛ ten n bɛ taga don a kɔnɔ alijinɛ t'o ye dɛ yabila waasa a ka jan o la alijinɛ n'o ka jan ɲɔgɔn na yalɔ n ye exemple caman f'i ɲɛna n delila ka kutuba dɔ yɛlɛ yan n ma se k'a laban an balima dɔw k'a ɲini an fɛ ko n'Ala ka sini kɛra de ko an y'a laban ni Ala ka sini kɛra de an bɛna a kɛ hadisa fila don hadisa kelen na Ala ko lahara mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ kelen de bɛ don alijinɛ kɔnɔ 99 olu bɛ taa tasuma na o ye riwaya dɔ ye riwaya filanan mɔgɔ 1000 o mɔgɔ 1000 mɔgɔ kelen de bɛ don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ 999 a bɛɛ bɛ taa jahanama na donc jahanamaden de ka ca alijinɛden man ca Ala mako bɛ mɔgɔ dɔw de la a cɛ ma n'a k'olu sɔrɔ o ye solution di Ala ma solution ɲuman di la a ma an bɛ ɲɔgɔn ɲininka mun na nin tɔɔrɔ diɲɛ kan mun na puisque a donna jamana bɛɛ la tellement a jɛnsɛnla diɲɛ na a bɛ Maka yɛrɛ bi Maka a bɛ Maka umura interdit na an bɛ wagati min na mɔgɔ tɛ taa umura la Maka an bɛ wagati min na jusqu'à nouvel ordre o yɛrɛ dama tɛ dɛ a ye télévision filɛ Maka chaîne bɛ sɔrɔ mɔgɔ min fɛ walima a y'a filɛ internet la o ka alikaba clôturer ni ka alikaba clôturer mɔgɔ tɛ gbɛrɛ la mɔgɔ tɛ maga a la o yɛrɛ dama tɛ dɛ o kɛla ka clôture ba wɛrɛ kɛ i tɛ don clôture ba nin yɛrɛ i tɛ tɛmɛ o kɔnɔ kuma tɛ ka fɔ a yɛrɛ protéger k'i bɛ gbɛrɛ o fana na mun na
ngwala be soro an yɛrɛ ka miiri la ngwala be soro makale ka tɛmɛ an bɛɛ kan mais mun na k'o yɔrɔ fana na ala ko wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ala ko ni fɛn fɛn ka adamadenw sɔrɔ musiba la balawu la k'ale ala nɔ tɛ dɛ fa bima kasabat aydikum adamadenw yɛrɛ bolo ka min baara ala ko k'a b'a adamadenw sara ni o ye n'a bɛ n'o jagata wa ya'fu an kathir ko caman fana bɛ yen musiba caman ni balawu caman fana bɛ yen k'ale b'o bila ka lahara kɔnɔ o bɛ jahanama kɔnɔ a bɛ dɔw to yan a bɛ dɔw bɔ yan mais a tɔ caman bɛ yen a b'o bila ka jahanama kɔnɔ yɔrɔ kɔnɔ ala k'an kisi a ma ala k'o kɔfɛ wala tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar fo ka n'a jigin an yɛrɛ kɔnɔ ko kojugukɛlaw bɛ kojugu mun kɛla dugukolo kɔ kan dansagolaw alakutalabaw jɛnɛyakɛlabaw sonbaw hasiriw namaratɔw mɔgɔ tɔɲɔnabaw faamajugu ko an kana miiri ko bɛ fɛn min kɛla ko ale ala ɲinɛnen b'o kɔ dɛ ala ko ale ma ɲina kelen kelen bɛɛ ka dossier de alaw ta ala bolo an kelen kelen bɛɛ ala ma ni sɔrɔ bɛɛ mun na ni aya parce que bana min jigila diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko coronavirus a dabɔla yɔrɔ jumɛn Chine mais Chinois ka mun kɛ ala la Chinois ka ko dɔ kɛ ala la mais mun na diɲɛ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la diɲɛ tun kan ka fɔ Chinois ma a y'a dabila diɲɛ m'o fɔ ala ko ko maa bɛɛ sɔn a la o ye mun ye siya dɔ de bɛ Chine silamɛw ils sont 11 millions d'habitants mɔgɔ miliyɔn 11 o mɔgɔ miliyɔn 11 ninnu silamɛw o bɔla Turki histoire la ka na sigi Chine o sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ min ma Chine taji bɛ bɔ yen de o ka sanu bɛ bɔ yen de o ka jɛma bɛ bɔ yen de o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dɔ bɛ ko charbon o bɛ bɔ o yɔrɔ la ani fɛn wɛrɛ bɛ yen o tɔgɔ tɛ n kunna yan o fana bɛ bɔ o jamana kelen de na donc Chinois y'a ye ninnu bɛ diinɛ min na ko silamɛya o fana b'a fɛ k'o ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'o y'o ka indépendance ye donc qu'est-ce qu'il faut faire an ye mɔgɔ ninnu kɛlɛ o ka diinɛ nin yɛrɛ an k'o tiɲɛ u bolo fɔlɔ ça veut dire que au lieu de k'o kɛlɛ o ka intérêt kɔsɔn adamadenya yɛrɛ la an ye o ni ala mɛ ɲɔgɔn bolo an ye ala kɛlɛ fɔlɔ ala ko min b'o bolo an k'o kɛlɛ ka ala b'o bolo n'ala b'o bolo an ji bɛ sɔrɔ ka an bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ o ma o ye mun kɛ ko fɔlɔ o ka kan dɔ don kan nin kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn plus de 1 million de personnes o k'o le minɛ ka taga bila nin kan kɔnɔ ça veut dire mɔgɔ min b'a kɔnɔ a ka ca mɔgɔ miliyɔn 1 cɛkɔrɔba b'o la kamelenden b'o la muso kɔnɔma denmisɛn o ni a ɲɔgɔnnaw o bɛ mun k'o la o b'o tɔɔrɔ k'o lajaba o lajaba kɛra kɔnɔna la i b'i na tɛ tɔɔrɔ la o b'o lase o ma o bɛ kan tɔgɔ n'i donna yen ka ban a banna i ya mɔgɔ t'i kibaruya mɛn i tɛ télévision ye mɔgɔ t'i ye télévision i tɛ mɔgɔ wɛrɛ portable la foyi o b'i minɛ ka t'i bila yen en même temps lajaba b'a kɔrɔ ka kala ka polisiw jɛnsɛn dugu kɔnɔ o bɛ mɔgɔw tɛsɛ k'a filɛ n'o k'i ye ni silamɛya sin b'i la walima n'o sɔmini ma silamɛya kun fitinin na o b'i minɛ ka t'i bila kan nin kɔnɔ o bɛ mɔgɔw kɔfɛ ni i bɛ radio lamɛn n'i ka radio lamɛnta ma kɛ chaîne radio nationale ye o b'i minɛ o t'i bila kan na o kɔrɔ ye ele bɛ diinɛ radio de lamɛnna i t'o yɛrɛ ka jamana la radio lamɛnna i bɛ minɛ walima n'i ye jamana wɛrɛ radio lamɛn n'i minɛ n'o la i bɛ minɛ o fana la o bɛ t'i bila min o bɛ t'i bila o ka kan kelen nin kɔnɔ o kɔfɛ o seli lajaba modèle min bɛ la o kan nɛnɛ min tɛ dulɔ min o b'i karaba ka dɔrɔ d'i ma k'u y'a min diyagoya la u bɛ lɛsogo labɛn ka na d'i ma k'u y'a min i y'a domi diyagoya la silamɛya ka fɛn fɛn haramuya
o bɔ imposer o kan jagoya ko k'o dun o kɔfɛ ni la min den tɔgɔ ye ko Muhammad o ka interdit kan i t'a tɔgɔ wele da la ko Muhammad la o k'o haramuya ni la den min tɔgɔ ye ko Fatima o ka o fana interdit i tɛ den nin tɔgɔ wele ko Fatima munna o ye Ala kira denmuso ye ça veut dire que o bɛ fɛ ka Ala yɛrɛ kɛlɛ cogo bɛɛ dɔ la ne ka mɛn ko diɲɛ jɔn Ala ka diɲɛ kalifa jɔn na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka diɲɛ confier Muhammad de la nabi ɲuman fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ tun bɛ min mission na o tun bɛ yɔrɔ labɛnna ka bila Ala kira Muhammad de ɲɛ sallallahu alaihi wa sallam o kosɔn ko bɛɛ ka baara limité la Ala k'o ci dɛ a ye na diɲɛ sensibiliser yanni Muhammad ka na Ala ye diɲɛ confier Ala kira Muhammad la sallallahu alaihi wa sallam o kosɔn a kelen pe nana diɲɛ bɛɛ kama diɲɛ bɛɛ a kelen cira diɲɛ bɛɛ de ma diɲɛ bɛɛ k'o tɔgɔ kana fɔ a bɛ komi cɛkɔrɔba min ka misiri lɔ Seku Tarawele Ala a hinɛ a la aw min bɛ misiri la yan cɛkɔrɔba ka misiri kalifa jɔn na Imam Taw a bɛ komi mɔgɔ dɔ y'a fɔ ko misiri nin kɔnɔ ko Imam Taw tɔgɔ kana wele e ka kɛlɛba tigɛ o ye dɛ donc Ala kira sɔnna sallam ko Ala kira tɔgɔ kana wele denw na kelen ni muso jigila o b'i denw contrôler i tɔgɔ den tɔgɔ contrôler n'o taara sɔrɔ i ka tɔgɔ min d'a ma ni Muhammad tɔgɔ lo walima Fatima tɔgɔ lo o b'a f'i ye k'i y'a wuli ka bɔ a kan immédiatement donc ça veut dire que Chine Muhammad tɔgɔ tɛ wele Chine Fatima tɔgɔ tɛ wele n'o y'a sɔrɔ dasi b'i la o b'a f'i ye ko i dasi o b'a yira k'i ye silamɛ le o b'i minɛ ka t'i bila kan kɔnɔ ni k'i toro gbɛlɛya k'i den tɔgɔ la Muhammad walima k'i den tɔgɔ la Fatima o b'i minɛ o bɛ t'i bila kan kelen nin na o ye GPS bila o ka mobili bɛɛ kɔnɔ silamɛ ninnu ka mobili bɛɛ o ka GPS bila o kɔnɔ ça veut dire tous les mouvements sont contrôlés ça veut dire diinɛ ko kana y'i ka mouvement si la n'a yɛlɛla dɔrɔn o bɛ minɛ o bɛ t'i ne aw kan kɔnɔ a n'o ka portable hata minnu denw bɛ jamana wɛrɛ la n'o k'i b'i facɛ wele walima k'i b'i bamuso wele walima n'i den bɛ jamana wɛrɛ ni k'i b'a wele n'o sɔmina k'a fɔ k'i den bɛ jamana wɛrɛ n'i n'a communiqué la o bɛ fa ni ba minɛ ka t'o tɔɔrɔ ko f'i den nana diyagoya la hali n'i den nana ni diɲɛ lɔnni bɛɛ diplôme de b'a la o b'a minɛ ka taga bila kan nin na k'a tɔɔrɔ o kɔfɛ o b'o ɲɛnama tɔɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔ o organe ninnu o b'o bɔ o ɲɛnama organe bɔ o la ça veut dire n'o mago bɛ min awa farisogo yɔrɔ dɔ la o b'a a tigi opéré k'a ɲɛnama k'a bɔ k'a kɛ k'o mago dilan n'a ye chinois ma ɲi dɛ walahi chinois ma ɲi hali an fɛ jamana na yan rasisiya kuma tɛ quoi Côte d'Ivoire Mali Burkina Lajinɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ani farafin jamana n'a ɲɔgɔnnaw la an ka jago ka tiɲɛ an ka commerce ka tiɲɛ ni ka chinois sen bɔ a la tɔ bɛ dɔgɔya ni ye chinois sen bɔ a la a tɔ bɛ dɔgɔya munna fɔlɔ i bɛ bɔ yan i bɛ taa Chine walima Dubaï e bɛ taa portable ta yen 2000 par exemple la ka na n'a ye i bɛ n'a feere yan peut-être 3000 parce que i ka transport bɔ ka taa o kɔfɛ i tilala ayiwa a dépense dɔ k'i yɛrɛ la i bɛ magasin min kɔnɔ i b'o sara donc i b'a feere 3000 peut-être i y'a tɔnɔ ye 400 i ka dépense kɔfɛ an ko ko bɛ nɔgɔya la o chinois kelen t'olu ka jamana na ka sira ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ même min fɔra Côte d'Ivoire dɔrɔn tɛ dɛ toute l'Afrique de l'Ouest n tɛ jamana tɔw ta dɔn an ka commerçant bɛ taa fɛn min san u bolo 2000 olu b'a ta u ka jamana na ka na n'a ye n'o nana n'a ye anw ka commerçant b'a feere 3000 olu t'a feere 3000 dɛ o b'a feere 2000 parce que olu k'a sɔrɔ condition min na u ka jamana na ani anw ka commerçant bɛ taa san olu bolo condition min na les conditions sont pas la même chose donc n'olu k'a feere 2000 et ça les arrange anw ka commerçant portable fana b'i bolo magasin na e b'a feere la 3000 chinois cɛ b'a feere la 2000 n'a nana lɔn k'a fɔ ko a tɛ marché a bɛ promo lancer ko bon a bɛ portable nin b'a feere 2000 m'a feere la san 1200 a ye na a bɛ sɔrɔ yan
au même portable, ni de la sambolo 6 000 francs, et le même portable sera fin commerçant sambolo 15 000 francs. Est-ce que 15 000 francs dans ça va? Et toi, tu as 6 000, tu as 15 000 dans ça. Voilà, il y a un diabo qui est reflet. Dans nos portables, le portable est sans affaire. N'est qu'à calou, ça va faire calou nanike, ou bien à pour avoir des bois, et qu'à minta qui va faire la wa, ça va, vu que les casses à dos sur là, il va obliger qu'à faire wa, la nique, mais le wal me wa, nique, mais là, au cours de elle, c'est voilà, diabola, et par la chômée au cas. Alors, on nous va maintenant. Alors, on a une chama. Au cas où il y a mon gars, Kabour Sobinani, 40 cimetières. Au cas où il y a un petit caboy, ça veut dire Kabour Sob, il va choukolo, il va plein net là, il va choukolo, il va demander choukolo, ça veut dire que Kabour Sob a un petit caboy péou, car à Joshini Manchie, comme Kabour Sob dit, au cas où il y a les parkings, à l'édemson, pas tout le monde, pour tout le local, Dieu ne puisse nous faire, car tout le monde, ça veut dire que Kaslamao, au moins Slama Chouto, au moins Slama Yanamanto. Même une fois là, c'est le truc à vérifier. Ni ma bala, il va t'en y aller à Niaï. On est là, mon farauga, au Baya, le gros Slamaya Dina, c'est une maladie contagieuse. Pour Slamaya Dina, Dina Djoué, Dina no Hatir, pour Dina Djoubal, pour que c'est contagieuse. Ça veut dire que ni Duna Kono, c'est comme il y a un virus dans le village, virus n'est pas dans le village. Donc, virus est comme notre robot qui a dit qu'on va éliminer les cabouets. Donc, c'est la main est fouillée tout. C'est la main est dina mina le groupe banat dina. Ni Duna Kono, on est infecté là. Ni banaï. Là, comme on dit dina, c'est la main dina banat. Mais mon n'a pas dit où est le président qui a discours d'aucun. Le président qui a discours là, à quoi Xi Jinping, on lui a présenté. À quoi allez mille fois Jamana Deouni, Munga Slamon Mene, plus d'1 million de personnes. À notre Jamata Minela Slamoka, à notre Tora Minela Slamoka, avec ce que mille fois, il y a Colondia Bolomba. Comme Tora Mingala, Koni Kelen, il y a doublé temps, il n'a qu'à dire avec lui, il n'a qu'à dire avec lui. Il n'y a pas de la Slamoka. Et moi, Adam de Nadora, les Kamingé, Abola, Pabeta, Monsieur Lelo, pourquoi dire Slamoma? Où est la solution? Ah, solution. Le président est là, il faut que je me dise, Mouna, pour venir Tora ou la Slamoma, ou il faut que Tinana. Quand madame ne s'en Adam n'a depuis 2017. Mais Dieu m'a pas. Soumalo Minkela, on a 2017 Kabla Bila, Soumalo fait là, au moins c'est interdit au Tessundo. Ni le moment où il y a l'application de Balautaïka. On est à la tête. Ni Jamata Madji, au Jamana, on a mon événement. Parce que au lieu de quelqu'un qui est sur le là ou qu'elle a alaï. Mais Dieu m'a dit, je m'en ai quelqu'un qui m'a dit 2017 juillet au Canada Turquie. Dieu m'a dit, Dieu a dit, Nangame Kumanina, Chine, Jamana mi, commerce là, au Dieu peut servir. Donc Dieu n'a pas dit, dans ce cas, on doit être capable. À la même chose, tapis, au dormé de la Belgique. En ce qui met tapis pour la Belgique. Mais quand on met pour la même mire, la carotte me sort là, après voilà mi Chine. Ou du matériel clampé, 95% de la Chine. À la même portable Moussa, que ce soit iPhone, à la portable Moussa, que ce soit Infinix, à la portable Moussa, que ce soit à portable son Chamabé, à bébé monter Chine, les 80 ans, il y a quelqu'un. Donc Dieu caillé, ni nous ne sommes pas les gens sont plus de 1 milliard d'habitants. Au même 1 milliard qui est une côte jamba.
ah non silamɛw le tɔɲɔna silamɛw de ye mɔgɔ miliyɔn 11 walima ni Chine silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛ fanga waati min na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ miliyɔn 20 kan donc ils ont vu que au lieu d'en mettre minorité kama an bɛ diɲɛ fɛngɛ an ye jɔ k'o to yen n'o banna o la waati min na a banna mɔgɔ tɛ bɔ ko kalama l'ONU ma kuma l'OMS ma kuma ayiwa arabu jamana si ma kuma silama jamana si ma kuma wa Europe jamana si ma kuma hatta London président Macron bɛ taa Chine muso dɔ bɛ yen awa chinoise lo a sigilen bɛ France a bɛ mɔgɔw kalan u ka diinɛ n'u ka fɛnw na o muso k'a fɔ k'olu ka sama di Macron ma n'a taara komi France ni Chine ka di a k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na a ka kuma nin fɔ Chine président ɲɛnɛ o ka jamanadenw bɛ tɔɔrɔ la ɲɔgɔn parce que n'olu kuma na kumakan mɛn no diɲɛ na faraka président a ka kuma ka critique kɛ pour que o ka se ka hɛrɛ la silamɛw kan mais Macron taara tourner Chine ka ko bɛɛ kɛ ala ni intérêt min b'o ni Chinois cɛ a m'a dama ka kuma de kan parce que Turquie Sidi ça les arrange pas ala kira de ko sallallahu alayhi wa sallam a ko unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam ala kira de ko an kana belebelebaw filɛ min bɛ duguma n'o tɔɲɔni bɛ a ye duguma mɔgɔ min tɔɲɔni don a y'o dɛmɛ a y'olu filɛ tɔɔrɔ min b'o kan tɔɔrɔ ka se ka wuli ka b'o kan a kana belebelebaw filɛ dɛ a kana ɲɛmɔgɔw filɛ a kana ka intérêt filɛ min b'an ɲɛfɛ olu ka bon an ye walima olu ka se ka bon n'an ta ye a kana o filɛ o bɛ sɔn ka dɛsɛbagatɔw tɔɲɔ a jɛni don kɛra ko an ka n'o kɛ a ko n'an sɔnna o ma k'o de b'a la ka jagata teriya jɔnw kan ka sɔrɔ belebeleba ka fitinin tɔɲɔ mɔgɔ kana kuma k'o bɛ jagata teriya jɔnw kan o la ala ko wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab fa yasra fitna ye komi diɲɛ jɛla diɲɛ ma kuma silama ninnu tɔɲɔna ala fana nana ni jagata ye ala k'a kɛ diɲɛ si tɛ se k'a contrôler mɔgɔ si tɛ se ka bana nin contrôler k'a tɛ don fɛ yen o tɛ yen donc bana cɛrɛkun filɛ nin ye diɲɛ bɛɛ nous sommes des innocents ici anu farafinw ye innocent de ye anw tɛ dɔ kalama o yɛrɛ ko ko anu ni hinɛ b'o la occident ko k'anu ni hinɛ bɛ olu la parce que ko santé filakɛ fanfɛlaw fɛ ko anu évolué tɛ donc farafinw ni hinɛ b'olu la non seulement bɛ tiɲɛni kɛla olu fɛ yen ko mɛ n'a sabatila farafinna n'a bɛ mɔgɔ 1000 faga olu fɛ ko peut-être a bɛna mɔgɔ 5000 faga farafinna mais silama bɛɛ jɛla silama ma kuma o ka silamaw tɔɲɔ sini hali sini mɔgɔ ninnu bɛ kan kɔnɔ k'o bolo u bɛ k'o tɔɲɔ malgré que jangata bɛ yen o b'o bolo o b'o tɔɲɔ ni silamaw tun jɛnna ka kuma hali ni jangata tun bɛ na ala tun bɛ jangata da o dama ma ni diɲɛ tun jɛnna ka kuma hali ni jangata tun bɛ na ala tun t'a yɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ la mais kuta kɛra kuma ma kɛ a bɛ mɔgɔ min na diɲɛ na bi 100,000 personnes mɔgɔ 100,000 bana nin b'o de la dugukolo kɔ kan présentement a ka mɔgɔ 400 de faga mais a bɛ dan yɔrɔ jumɛn a fɔra ka dɔ yɛlɛ yan bon bana tɔgɔ bɛ taa ni fɔɲɔ de ye ni mɔgɔ b'i da fɛ n'a tigi n'a bɛ mɔgɔ min na n'a tisora ala kisi k'an ta kan n'a tisora misiri la yan o kɔrɔ an misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ infecté la la parce que a bɛ yɛrɛkɛ fɔɲɔ de fɛ ɲakisɛ t'a ye appareil t'a ye n'an ka Chinois filɛ ni nin jangata ye ka mun k'a sababu ye ala kuta k'a bɔ Chine ka se anw yɛrɛ fɛ ka se diɲɛ bɛɛ ma ni mun sababu ye ala kuta mɛ an ye ɲɔgɔn ɲininka dɛ ala ko b'an n'u bolo yan cogo di ala ko b'an bolo yan cogo di ala ko b'an bolo yan cogo di jɛnɛya kɛra bi halala ye ka furu kɛ haramu ye ala ko b'an bolo cogo di bi dɔrɔ bilala sanga na bi
tellement duladenw ka dɔrɔn mi ka dɔrɔn mi ka dɔrɔn mi dɔrɔtigiw yɛrɛ nan'a ye a y'a jija a ye kubu di duladenw ma puisque o ka balen don dɔrɔ la o ka sanga don dɔrɔ la dɔrɔ dɔ bɔra sisan u b'a wele ko saka a kana yɛlɛmɛ sɛbɛnni la dɛ dɔrɔ dɔ bɔra bi dɔrɔtigiw ko tellement dɔrɔfilaw duladenw ka balen don dɔrɔ la o ka sanga don dɔrɔ la a ye jija a ye kubu d'o ma o ye dɔrɔ bɔ k'a tɔgɔ la ko saka a sera n'a ka saka mɔgɔ ko tɛ dɛ n y'a de k'a ye dɔrɔfirila yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sala ko c'est le trophée pour les doulards oui puisqu'an bɛ dɔɔni bolo bɛɛ kan ma kɛ baara ye bɔda bɛ min jɔn bɛ se ka coronavirus bɔ diɲɛ kunna bi fo ala kelen mɛ f'a y'a yamaruya f'a y'a laɲini ye dafa a bɛ min bɔ tant que a ma s'o ma a k'a dabila ala sɔrɔnya bɛ yen dɛ ja américains goriyɛn don ja chinois tɛ se foyi la ja français tɛ se foyi la ja allemagne tɛ se foyi la ja anglais tɛ se foyi la puisque bana nin donna ni jamana bɛɛ kɔnɔ o si ma se ka foyi kɛ sɔgɔmada na sisan b'a mɛnna kunu ani sɔgɔmada na français ko k'olu ma solution ye italien ko n'a ma da ko place tɛna sɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔ k'olu dɛsɛla ko diɲɛ y'olu dɛmɛ diɲɛ m'o dɛmɛ cogo la a bɛ diɲɛ bɛɛ kunna jɔn m'olu dɛmɛ jamana taara olu ma k'olu bɛ se ko la an ye sécurité b'olu de bolo dɛ c'est qui font tout dɛ ti tubabuw ka min fɔ olu dɛ dɔ de ka ala bɔ yen pewu ka tubabuw bila bon ala ko tubabuw tɛ se foyi la ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب a b'a ɲini mun fɛ olu dɛsɛla anw yɛrɛ fana b'an fana dɛsɛla mun bɛ ɲini an fɛ an ye tubi ka taa Alahu Taala ma tawba ila Allah an ye tubi ka taa Ala ma bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn balimanjɛ e min bɛ siran ni siginin bɛ ni sunkuru b'i bolo i ɲamɔgɔmuso don n'i nana k'a to so kɔnɔ walima rendez-vous min n'a kɛ so in na n'i bɔla a t'a fɔ ne yafala an ka a dabila n'i sɔnna i fa ka so yira n na ne worobo kɔ k'i furu a bɛ fɔ o ma ko tubi dɔgɔ bɛ min kan na ni ne misiri la yan ni sini samedi ni minɛ t'i kan jan n'a ye n'i bɔla a fɔ ala fo ka ne sa ne tɛ dɔrɔn min tuguni tubila ka tɛmɛ Alahu Taala ma man taaba taaba Allahu alayhi ni mɔgɔ min tubila ala b'i ka tubi minɛ a ye ko segin ala ma musow a ye janto furu la ye furu bonya ala ka jakata tɛ na barisa ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ ala m'an bɔla a bɔda ɲuman fɛ an y'an ka baaraw ɲɛ an y'an ka baaraw kɛrɛnkɛrɛnya Alahu Taala ye o la ala kɛra Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam komi wagati man jan a ye sababu mun di an ma an bɛna an da se olu ma ni bukaso min nana ghafara lahu li wa lakum alhamdulillah summa salatu wa salam ala rasulillah ala kɛra ko ni bana nin nana dugu min na e ni mɔgɔ min bɛ dugu tɔgɔ kɔnɔ k'i kana bɔ k'i to yen bana nana dugu min na n'i bɛ yen walima jamana min na n'i bɛ yen k'i kana bɔ k'i ka to yen aw mun fana bɛ jamana wɛrɛ la ni a ma se a ka jamana na k'olu fana kana bɔ ka taga don jamana tɔgɔ kɔnɔ parce que déjà a ma bin kira kumakan dɔ bɛ sɔrɔ la salam maladie contagieuse ko n'an sɔmina ma yɔrɔ min na k'an ye bori a ɲɛ komi ni mɔgɔ ka jara ye i bɛ bori jara ɲɛ ɲɛ ma k'an ye bori maladie contagieuse ɲɛ ten kira kumakan dɔ sallallahu alaihi wa sallam donc o kama dɔgɔtɔrɔ bɛ conseil mun di an ka tubi kɔfɛ an k'olu ta an ka baara kɛ n'a ye a y'an tɛgɛ ko safunɛ na an bɔ ni dugu kɔnɔ walima omo walima tɛgɛ ko fɛn min bɛ yen ni o b'a mɔgɔw b'o tigɛ alcool bɛ min na an b'an tɛgɛ ko la o ye dɔgɔtɔrɔ ka conseil ye a bɛ taa la ɲɛ min ma n'a danna sira la alhamdulilah n'a ma dan sira la hali ɲɔgɔn fo u bɛna fɔ k'an k'o dabila munna an yɛrɛw ka sécurité kama an ka janto la wagati min fana voyage man ɲi an ye voyage nɔgɔya wagati min na ça veut dire mɔgɔ min bɛ bɔ jamana ka taa jamana parce que a bɛ min na mɔgɔ m'a lɔn n'a ma déclencher i t'a lɔn k'a b'i la n'a ma déclencher a t'i lɔn sinon min nana Côte d'Ivoire
ballon joueur lu fanga sportif lu atala ko do la para bela akosi la kana Maroc ni ma fudi akosi la kana ale le malo ko fe mbala ere anana ye ko abe alena bon to jamana na bi restaurant chama fermenino to jamana na bi ballon de jeu tout ni jama be no ka lamé ka ballon flé o bola la hali joueur do Juventus joueur do be ako so défenseur donc ça veut dire que datala normal avec d'ailleurs n'a ma dans kof la bala non seulement adamado ni métier ala kan ni la taga aflana nyana ma rebe na bolaya parce que fait chama be ya be fait chama la be ya be fait chama utiliser en tout ça faut fabriquer be bolo machine à de rob jamana una mais en même temps donc on avait profité la nina matériel de mun bolo ka sɔrɔ bana ni ma daminɛ yanni furakɛlaw bɛ datugu mun bɛ commerçant bɛ feere kɛ la dɔw commencera k'u ka fɛn sɔngɔ yɛlɛma en disant que coronavirus bɛ Chine k'olu y'a donné bɔla la ka sɔrɔ marchandise min b'a bolo ni marchandise nin bɔla Chine a mɛnna donc kama dɔw ka dɔ fara u ka marchandise ka sɔngɔ kan i b'a dɔn jula yɛrɛ c'est pas la peine quoi c'est pas la peine ni convention de ka d'an ye on profite ka mɔgɔw mako sa ala mani sababa bena ala ma boda ɲuman dila ma wala ni ala sɔnna ma an ye tubi ka taa ala ma an ye janto dɔgɔtɔrɔw ka conseil la an y'u ta ka baara kɛ n'a ye an ma ɲini ala fɛ bana min bɛ jamana fɛn fɛn na ala k'a wuli ka bɔ yen a ma don yɔrɔ min na ala kana se a wulibaga ye ala kelen pele ala k'a wuli ala kana an jurumu filɛ a ye jɔnɲumanw filɛ an cɛ ma a ye dantanw filɛ an cɛ ma a ye denmisɛnw filɛ an cɛ ma ka hinɛ an na ka nin fitinaw wuli ka bɔ yira de ala ma kɛla tubili ala ma nɔgɔya an ye n'an tubila an ma ɲini ala fɛ ala ma kɛla an ka tubi fɛ o la ni ala sɔnna ma kibaruya min bɛ baw la misiri baara sira don